Assalamu alaikum. Welcome to another show for this online OPD, another episode of online OPD. Mera naam Dr. Shahzaib M. Khan hai. I am a consultant pediatrician at Ziauddin Hospital, Clifton campus. A little bit about myself. मैंने अपनी जो अंडरग्रेजुएट यानी MBBS की ट्रेनिंग पढ़ाई मैंने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट आई मेड माय वे टू द यूनाइटेड स्टेट्स. अमेरिका में जाके मैंने वाशिंगटन DC से करीब एक जगह है जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA है. So एक साल तकरीबन मैंने वहाँ गुजारा एंड I worked in childhood obesity, nutrition and development. उधर मैंने research की एक साल and following that फिर मैंने अपनी post graduate training complete की from Sinai Hospital in Baltimore, Maryland, where I specialized in pediatrics यानी कि child health. This hospital or institution was also affiliated with Johns Hopkins, so I got to spend a part of my training at Johns Hopkins as well, which was a great experience. And as soon as my training was complete, then I returned back to Pakistan, and Ziauddin mera alma mater hai, so I joined Ziauddin and I'm now working as a consultant in the Department of Pediatrics. Today I'd like to talk to you guys about something different. एक ऐसी चीज़ जो कि हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जिसे कहते हैं वेल चाइल्ड चेक्स. तो अमूमन क्या होता है कि बच्चे हॉस्पिटल या डॉक्टर पे तब जाते हैं जब बच्चे बीमार होते हैं. जब उनको कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, तो डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है एंड वंस द ट्रीटमेंट इज़ डन, बच्चे वापस अपने they go back home and then they don't see the doctor until when they're next ill if they are. तो ये जो वेल चाइल्ड चेक्स हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर बच्चों की जो ग्रोथ है, जो इनकी डेवलपमेंट है, इनकी जो न्यूट्रिशन है, ये हम चीज़ें असेस नहीं कर पा रहे होते because the child is already sick when he's arriving at the doctor's office or in the hospital. So well child checks is basically these visits to the doctor जो कि American Academy of Pediatrics ने recommend की हैं, जो कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके 18 साल तक के पीरियड के अंदर डिवाइडेड हैं. और ये चेक्स जो हैं वो बच्चों की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, न्यूट्रिशन से लेके उनकी स्कूलिंग, उनका एक मेडिकल होम बन जाता है. सो व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न, सबसे पहले न्यूबॉर्न विज़िट होती है जिसके अंदर बच्चे की वेट हम असेस करते हैं, बच्चे की नॉर्मल एग्ज़ाम देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन. द एडवांटेज ऑफ दीज विज़िट्स इज़ दैट वी आर मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग अप्रोप्रिएटली विद द चाइल्ड when they're well, to prevent them from falling ill or falling sick. तो इसी तरीके से then the kid turns about 15 days old, हम वापस से बच्चे को डॉक्टर के पास लेके आते हैं, although they're not sick, to make sure कि they're gaining appropriate weight, because जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वेट सही तरीके से गेन कर रहा हो. अगर वो वेट गेन नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई इशू है, कोई बीमारी है, कोई इलनेस है जो हमें नज़र नहीं आ रही है. And obviously kids can't speak for themselves, so we have to keep a very close eye on these things. Then the child is seen at about 6 weeks of age, जब 6 हफ्ते का बच्चा होता है. और इस वक्त एडवांटेज ये होता है कि उसी वक्त बच्चे की जो 6 वीक इम्यूनाइजेशंस या वैक्सीनेशंस हैं वो लगती हैं. उसके साथ साथ आपका पीडियाट्रिशियन आपको ये बता रहा होता है कि बच्चे का वेट गेन सही है, वो आपको गाइड करता है फीडिंग के ऊपर. अगर बेबी इज़ ब्रेस्ट फेड यानी कि नर्सिंग मदर है तो उसमें गाइड करते हैं कि कितनी नर्सिंग होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, नर्सिंग वेल इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है. अगर बच्चा फार्मूला ले रहा हो तो हम गाइड कर सकते हैं कि कितना फार्मूला लेना चाहिए और कितने इंटरवल्स पे लेना चाहिए. वी कमेंट ऑन थिंग्स लाइक जो बच्चे की जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं कि बच्चा रात को सही सो रहा है, कितना लंबा सो रहा है, किस तरीके से बच्चे को सोना लिटाना चाहिए, और किस तरीके से बच्चों को जो आपका बेबी है उसको वेट डाइपर्स यानी कि यूरिन वाले डाइपर्स कितने होने चाहिए, पूप वाले डाइपर्स कितने होने चाहिए. अगर डाइपर्स कम है तो उसमें कोई ख़तरे की इलामत है, क्योंकि इफ़ किड इज़न्ट मेकिंग, अगर वो यूरिन वाले डाइपर्स 6 से 8 घंटे के लिए नहीं कर रहा तो दैट्स समथिंग दैट्स स्केरी साइन, एंड उस बच्चे को डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे लेके जाना चाहिए. तो ये सब चीज़ें डॉक्टर के पास डिस्कस करने के टाइम होता है. सिमिलरली फिर बच्चा इस तरह से वैक्सीनेशन वाली विज़िट्स पे आता रहता है. दैन द चाइल्ड गेट्स 2 months old. 2 months old के बच्चा जो है या 2 months के बाद फिर हम उसको 4 महीने के टाइम पे देखते हैं. दैन वी सी द चाइल्ड 6 months, 9 months.
12 months, 15 months, and slowly we keep increasing the interval. تو پہلے ہم ہر 2 مہینے پہ بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, then we see the child every 3 months, then every 6 months, then every year. And the important things that we assess during these visits is when the child is younger, we talk a little bit about feeding. پھر اس کے بعد when the child is a little older, in 5-6 months, we talk about how to begin weaning, یعنی کہ ہم نے کھانا کس طرح سے انٹروڈیوس کرنا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بچے کو پہلے دینی ہے, کس فارمولیشن میں دینی ہے, کہ ہمیں پیوریز دینے ہیں, پیوریز میں ہمیں کون سی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں جس سے ہم سٹارٹ کریں گے, اس کے بعد ہم اس کو کس طرح سے اس کی ڈائٹ کو ایڈوانس کریں گے, ہاؤ وی گوئنگ ٹو اکوموڈیٹ دیٹ ود دا ملک انٹیک دیٹ ہی از گیٹنگ, اینڈ ہاؤ وی گوئنگ ٹو سلولی اینڈ گریجولی shift the child's diet from solely milk diet سے ہم اس کی جو ہے وہ ڈائٹ ایک جو ہم نارمل غذا کھاتے ہیں اس ڈائٹ پہ کس طریقے سے لے کے آئیں گے. پھر اس کے بعد وی آلسو ڈسکس تھنگس لائک جس طرح سے سپریشن انزائٹی ہے, یہ ایک بہت نارمل فنومنا ہے جو کہ اکثر پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو 9 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اس کو دوسرے لوگوں سے سپریشن انزائٹی ہوتی ہے, اپنے ماں باپ سے سپریشن انزائٹی فیل کرتا ہے وہ, جو کہ ایک نارمل فنومنا ہے, تو اس کو ہمیں ایب نارمل نہیں لینا. سو دیز آر تھنگس دیٹ دا پیڈیٹریشین ول گائیڈ آن دیز ویل وزٹس. پھر اس کے بعد ایٹ اراؤنڈ دا 1 year وزٹ, 1 سال کے اوپر آتا ہے بچہ ڈاکٹر کے پاس, اس وقت بھی بچہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, بٹ ہم اس وقت ڈیولپمنٹ اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے, ٹھیک ٹائم پہ چل رہا ہے, اس کے جو گراس موٹر اسکلز ہیں, جو فائن موٹر اسکلز ہیں, یعنی کہ اپنے ہاتھ صحیح طریقے سے استعمال کرے, کیا وہ چمچہ پکڑ سکتا ہے, کیا وہ ایک کسی جو سیریل کا پیس ہے وہ ہاتھ 2 انگلیوں کے بیچ میں پکڑ سکتا ہے. سو دیز آر آل تھنگس جو ڈیولپمنٹلی ہم اس کو ایک اسیس کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دیٹ ایج. اینڈ دین اوبیسلی جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان وزٹس کے ساتھ اس کی امیونائزیشنس تو چلتی جاتی ہیں, بٹ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. جس طرح سے جو 15 مہینے کا بچہ ہے یا 2 سال 1.5 یا 2 سال کا بچہ ہے, اکثر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول جانے والا ہوتا ہے, تو ہم اسکول ریڈینس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا بچہ ریڈی ہے کہ وہ اسکول جا سکے, کیا بچہ what things do we need to talk to the child about before we send them to school, what things should we be looking out for in the school going child. Obviously جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اور بچے بھی ہوتے ہیں, they get a lot of exposed to infections and things like that. And then for instance جو 2 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو ہمیں پوٹی ٹرین کرنا ہوتا ہے, اس کو ہمیں یہ عادت دلانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈائپر چھوڑ کے اور پھر وہ کموڈ کے اوپر بیٹھ کے پوٹی کرے. تو دیٹ سم تھنگ دیٹ وی ول پیڈیٹریشینس would your pediatrician will discuss with you at this time point. So as the child grows, things keep coming up, and we space these visits apart to every 1 year. Once the child is 3 years old, 3 سال کے بعد پھر ہم ہر 1 سال پہ بچوں کو دیکھتے ہیں, اور اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو اس ایج کے جو بچے ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں, ٹھیک سے جا رہے ہیں, ان کی جو اسکول میں جو ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے, ان کی جو اسپیچ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسی ہے, کیا ان کو کوئی سائیکولوجیکل اسٹریسرس تو نہیں ہے, کوئی ان کو انزائٹی یا ڈپریشن یا اس قسم کی جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ تو ان کے نہیں آ رہے. سو دس از آل دا پیڈیٹریشینز جاب ٹو اسیس اپ ٹو دی ایج آف 18 years of age. تو دس از وائی یہ جو ویل چائلڈ چیکس ہیں, دیز آر ویری امپورٹنٹ in times other than when the child is sick, so that we can assess all of these issues and form a bond between the child's doctor and the child themselves and their entire family. یہ ایک bond create ہو جاتی ہے, which and oftentimes in my training abroad I've noticed that children, especially adolescents جو کہ 12 سے 18 سال 19 سال کے جو بچے ہوتے ہیں, they would open up more to their pediatrician, because ایک وہ in western countries we have this confidentiality والی چیز, so they would open up more to their pediatrician because of that relationship that they develop over the years as compared to sometimes even their families. And that's always a helpful tool, especially when you're talking about things like mental health or other things that the child may not be comfortable talking to their family about. So I think that this is something that's not, یہ پاکستان کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, اتنا encouraged نہیں ہے. So I'm trying to introduce well child checks into Pakistan, and hopefully all of you listening out there will take this into account, and all of those new parents or even old parents who have children that are falling into these age groups, جو بھی آپ کے پیڈیٹریشنز ہیں, جن سے بھی آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے,
आप ज़रूर उनके पास अपने बच्चों को लेके जाइए. Don't just take your child to the doctor when they're sick. Take them to the doctor at frequent intervals or at the decided intervals, even when they're well, so that that bond can be developed between your pediatrician and your family and your child, and your pediatrician can help you in fostering growth and development and adequate nutrition, अच्छा जो nutrition होता है for आपके बच्चों के लिए. Thank you very much.